Yan guys, magluluto tayo guys ng sinabawang sardinas, pichay at saka sili at saka itlog ng pugo. Nagpakulo na ako guys. Hinugasan ko muna yung pichay guys. Yan. Pangalawang hugas ko na yan guys. Hiwain ko lang guys yung dalawang hiwa. Isang hiwa pala. At saka dalawa lang kasi kami kakain guys eh. Yan guys, pati yung siling haba. Siling green. Yan. Pinuksan ko na rin yung sardinas guys. Yan, kulo na guys ang tubig. Kunahin ko na lang yung pichay guys. Tapos, yung sardinas, mekos-mekos na yan guys, mekos-mekos. Yan guys. Tapos, nilagay ko na yun para guys, yung itlog ng pugo. Di ko na videohan. Kulo na guys, ilalagay ko na yung sili. Putulin ko lang. Tsaka takpan natin guys. Tapos, okay na yan guys. Papatayin ko na yan. Tapos saka, wag natin kalimutan hugutin yung saksakan. Tapos, bago tayo alis, dapat malinis yung pinaglutuan natin guys. Tapos na ako guys. Yan, lalabas na ako guys. Hintayin ko yung jowa ko flip-flopper. Ang dilim sa labas. Grabe ah. Yun, hindi niyo ako makikita guys. Hanggang dito na lang. Paalam.